May punggod na naman siya. We are going to Landmark Premier Hotel para mag-buffet. It's so hot. Be, you want to see a trick? Want to see magic? Sa likod. الموقف التالي النهضة جامعة الإمارات. Color. We are very aesthetic. Wow! Big muscles. Nandito kami sa Landmark Premier Hotel. Nag-buffet kami. Ayan si Kuya Nick. Oh. Grabe kain ni Kuya Nick. Tapos ni Ate Yari. Nag-video off tayo. Huwag yun. Bading! Yep. At Rockets, we've had thousands of visitors. Bading! Bading! Kasi at the end of the day, kami nagmamataon. We're minatao ko sa alam balikan ito kasi. Masira ka na ubos ng tulos. Talaga si Next. Sino? Tulog ko. Baby, you take away everything in my life. Can't tell me now. How do I live without you? I want to know. How do I ever survive? Please tell me, baby. How do I go on if you ever leave? I want to know. How do I breathe without you? How do I ever survive? How do I, oh, how do I live? Di mo lang alam. Hindi mo lang Sarap, alam tamis. kay tagal na ako'y nandito pa rin hanggang ngayon para sa'yo. Kahit tayo'y magkaibigan lang, mabalik ang lahat sa tuwing nakukulitan. Baka sakali lang maisip ko naman ako'y nandito lang, hindi mo lang alam. Matalino ka naman kung ikaw. Shout out Mama and Papa, this song is for you. What I'm gonna do without you, do without you. And I guess you must be wondering that same thing too. So we go on together, living a life. Neither one of us wants to be the first to say goodbye. Oh, every time I find the nerve, every time I find the nerve to say I'm leaving. When it comes to saying goodbye, that's a simple word that I just cannot say.
Neither one of us wants to be the first to say, ooh, neither one of us. Farewell, my love. Goodbye. Next. You touch me and something in me knew what I could have with you. No, I'm not ready to kiss that dream goodbye. Through the fire, to the limit, to the wall. For a chance to be with you, I'd gladly risk it all. Through the fire, through whatever comes what may. For a chance of loving you, take it all the way. Right down to the wire, even through the fire. Through the test of time. For a chance of loving you, I'll take it all the way. Right down to the wire, even through the fire. Labas na naman sila. Tapos cup na. Cup na. Ano? Ay, nandito yung brownies. Sayang ang tato. Ano? Yung humit-bit mo. Cute ng bag mo, Tegaro lunchbox. Kung diretso lang trabaho natin, par. Sarap bumili ng damit. Ay, cute to. Uy, pangas. Yung collection. Shopping si Madam. Pajama. Madam Bertud. Kalta. Ito po. Chocolate cornflake. Pero brownies din to. Hindi. Corn... Pag bumili tayo, mababawasan ang pang-groceries natin. Wag na muna. Next time, next time. Tapos mauubos ko man lang tulos. Tayo. Yaw naman lang pala kita. Hindi mag-grocery. Mura lang mag-grocery dito. Idol. Mag-grocery ka man kaya. Sakto lang. 50% off. Buy 2, get 10% off. Window shopping lang muna kami, guys. Ano, Idol, ang hinahanap mo, Dol? Anong hinahanap mo? Si chicheria nga rin gusto ko na garo siya. Biskuit, pero chicheria. Ano nga? Di ko nga matandaan. Basta patriangle siya. Pa-triangle? Ano kaya yung guys? Comment down below. Comment down below, guys. Mumurulahan. I-upload to, guys, next week pa eh. May sponsor naman, guys. Ito lang. Yan lang, oh. Brownies. Sarap niyan, pre. Sarap. Next time na lang. Hi guys. Ano ko lang sa British? Pang party-party lang. Ito cute din. Diyan ko ni. Ayan ang cute din. Parang masakit. Basta paarap ka ni masakit. Ang sarap gumastos pero walang may pera pero kulang. O, di ba? Pag sabihin mo walang pera. Dae. Wala lang mahanap maganda. Na magagabot. Tingin siya trabaho. 59 lang siya. Ay, 15. Cute to. Pang beach. Cute din to. Pag may bakli beach ka. Eh, wala kami cute. Ay, cute to. Ang cute. Uni pa. Uni pa tiyo. Cute naman nigdi. Uni pa oh. Yan o, mo. Ang problema, hindi na ako makabackless because of my back acne. Ang bag. Ay, ang cute naman. Cute to, oh. Huwag kayo mga pormal. Kaya ang mga porma mo. Harap ka ng t-shirt mo guys. Gusto ko ini. Ayan. Tsaka ini. Tsaka ini. Gugoy. Ano cute? Ano lang siya? 49. Motorist. Ano ang mata ko?
Ha? Halatang mata ko. Iyo. Ano ka, Robocop? Yun ang mga dapat pag nag-yaki. Iyo. Bagay man sa'yo, matapogi ka. Try mo. 30 na. Hindi ko na Mas bagay sa'yo yung blue. Pero Power Rangers. Mas magayon yung blue. Ang mga asawa naghihintay habang pumipili si madam. Ako din maghihintay. Kulog na ang bitis ko. Pili na madam. Kayo. Kasi araw ka na gusto Ate will buy this. Abo ko man yung mababaon ako. 189. Kasi yung damage. Display lang yan. Alas. Lako ka. Susipa. Alam. Tapos itong mga lagyanan ng null card. Sira na yung sa akin eh. Ang cute. Ang cute. 59. 59. Malos na, hindi kita dagos. Oh, sige, balak mo. Nyaw, 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 nyaw. Nyaw, 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 nyaw. Nyaw, 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 nyaw. Nyaw, 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 nyaw. Nyaw, 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 nyaw. Pag makulog na ang bitis, makulog na ang bitis. Mm. Ang kinain mo kanina? Yung chicken? Yung... Doon ka sa side. Doon ka sa side. Oops. Sige na guys, doon naman tayo sa kainan. Sumakses. Sumakses guys. Success. Success. Food Central. Food Central. Manokan Grill. Tara, check tayo sa taas. Kanina parang hindi gumagalaw. Pag may nagsakat lang, saka lang siya magagalaw. Here, here. Laser ta. Uy! Kawat. Kat kita! Durano doy. Lock sa iyo na dapat magtapak ka lang din. Di ba ganyan yan, group sa grupo? Wow, parang maganda dito maglaro. Kasi daw, it is! It's an arcade! Maabot na, kuya. Register. Brother, this amount is already for all? No, this is summer camp. This is for the kids. Ah, These are the okay. prices for Ah, the okay. games. And Ah, this is the standard. Okay. One session, 15 hours. Barato. Laser yun ko. Yan ang Little Island. Pang-aki. Island. Ayun. Little Island. Balik kami dito sa Adventure Island. Pag andito na sila Aljan. G! Rinig di G. Ay, di kita G. Sige kuya, ito na lang. 99,000. 99,000 tayo. Ilang side dish? Apat po. Apat din. Malaki rin po yan. Gusto ko no. Ay, ano, isang mashed potato. Sige lang po, pili lang po. Mashed potato, mac and cheese. Steam veggies. Ika, CJ, pili ka. Itong iba naman. Duwa na lang mashed potato. Ta, ito madami to, be. Tangina ka. Pinapili nyo pa ako. Wala naman pala akong karapatan Kuya, isang pumili. steam veggie. Tapos Wala, ito, dalawang guys. mashed potato.
You have 4 drinks. You want lemon iced tea po or lemon iced tea? Para-res na. Lemon iced tea. Both, pwedeng both. Ayun, lemon ice. Both are correct. For dine-in po or dine-in? Yes. Yes. Ay, ang bilis naman. Ang automatic naman kuya, nagsasalita pa lang kami, may order na agad. Automatic. Wow. Ano yung orderin niyo? Ito? Ini? Ibaraba ang mga vag. Do you know the Muffin Man? The Muffin Man? The Muffin Man! Making ka siya. Pero nagdakol ang side dish. Kasi, nakakarpod. Diyan mo ga? Tell me how you eat. It's panipuri. First time mo malasa? First time mo maglasa, hindi mo siram medyo? Tama. Paano pag ano? Tapos laganan mo kanya, tapos full mong ano. Ano eh? Laganan mo kaya, sweet yan, sweet. Parang Laganan mo yan, Yun ang tapos laganan mo kanya. Over, CJ! Tama na, dikit lang. Tingnan to? Tapos? Pwede mo go. Ah? Kasi lang yan, kasi chickpeas lang naman yun, tsaka Ako, day ko sunod. Day ko pa sunod ang chickpeas. Pero bulong ko. Ang video mo lang ko para magdako lang views mo. Kaya bigyan mo lang ako maaari. Gusto mo sumikat? Videoan mo lang ako. Ay, man tao. as in, Eh, 399 lang. kayo, deal. Keyboard lang, keyboard. Totoo, magbasa. Keyboard. Dames. Sabi mo, ikaw mabayad ka ng camera, day ka man nag-aambag. Sabi ko ba nga, pag may trabaho, eh walang trabaho. Ano kumagang bag? Ano na lang ko, nakapira na kung bayad ka ni. Tig 6 months ko ni. Parang tanga. Come on guys! What are you going to buy? Uy, oh, bagas 15 na sana. Uy! Huwag na tayo to. Kuha ka na, taubos na yung isa natin. Dalawa? Isa lang. Amo na, Detch. Oh, dito. Laki naman yan, huwag yan. Tsaka ayoko ng peppercorn, gusto ko ground pepper. Grind yan. Hain. Bako yan, tiga-grind. Ah, katong yan. Dames. Yan na, bit. Hindi kaya, tano may salt. This one? This one or this one? Dito lang tayo sa may mga sales, guys. Yan. Philippines. Hindi ko nakakanap pineapple chunks eh. Ano ang gigibon mo? Amunado. Wow! Amunado kami. Iyo, susubli man kami sa hindi itong dakula.
pag sabaw-sabaw. Pero sublian na lang par. Sarap ay magluto. Yan, para bagong paper cups ang ginagamit mo ni Pops. Oo, ini nga, 19 sa dit lang mga Duwa na. Ang po ano pati mag-ano moran. Panis. Banis. Pero ano, igaro diamante. Para man kaya. Igaro diamante. Shot glass namin ni Pops. 19 lang. Romantic kita man, ti. May wine baga, may wine ba kami duman? Para Titi nga ni Titi. Titi. Para matuloy talaga ano sa sa katasasan. kapi. Paano daw to? Day ko na. Igutong ano, may kalayo to. Wala. Kasi ang sand, mainit daw May yung kalayo to sa irarom, tigi ano lang ang sand, tigi init ang sand. Yun na lang. O yun na lang. O yun na lang ni Pops. Mati pala no. Yun na lang yan. Sorry, bye bye. Bro, ano yun? Naka-gloves ka na. Maragkuton din naman yung tangga. Yun na. La, mga paraino. Sa ano, whiskey, brand. Igdi white wine, igdi champagne, Or red wine. whiskey. Red wine dito. Sa Ini gum. whiskey. Red wine. Ini sa tubig. Ini Ini sa pang mga ini mga ano na ni sa wine ni wine. tubig yan. Ang wine. Oh, sige. Arog ka niyo. Iiro kaya. Ako man kami. Yaon na yan digdi. Mahuhulog po tak. Binalik niyo. Kaya nga ni iiro yun di ka man ko nagsabing kamo. So, sino naiinot ka na naman kaya dol. Judgmental ka kaya. Tara guys. Cute. Mga kamuro na ko to sa Piso. Bawag man yung panla ba? Pangugas niya. Ang ugas nga ni. Kasi kadiri ang lasa ng yelo. Ay, lasa. Ang parong. Parang yelo. Ba? I-check mo na lang oh. I-check mo na lang yan. Tuwa ng bakalon mo. Bakalon tuwa. Bro, I'm telling you, bro. Yan o, dawa ng bakalon mo, tapos mag-chop ka na lang, ilag mo sa ziplock. May ziplock pa gaduman sa harong. I'm teaching him how to 6-7. Oo, ay. Pwede na lang. Tapos mabidyoan. Ano yan? Dodo. There. Let's go to the home, guys. Let's go to the home. Let's go to the home. May bayan. Pero ano? Picture me. Soul mix. The brown one, please. This one blue. This one then. Yeah. Not expensive. Huh? Not expensive. How much? 595. Pardon. Ah, 595. And you will get discount. CJ, ang mas magayon ito. Ano kayang leather? Baduy yan, garo pang aki. Pang aki mo. Ako naman aki. Pang, ano, Ini mas classy. Ini pa oh. magayon.
New. Pero parang galit kiniti. Eh, good as new. Good as new. Bakit ano nangyari? Haluwag. Ah, Ganda. mga bagay sa mga arog tani. Garo sporty kasi siya. Gusto ko. Tapos itong garo mamaalong na relo. Brother, please return. Cannot be. Next time. Next time. Ha? Sa 200 ito. Ining raya na niyang magayon, yung brown. Ini? Iyo. Buko trip. Nagaganda na ako dito kasi mad pearls. Yung pearl. Kakaibabe. Yo, this actually... Ang ganda. Ay magayon. This one, 650. That is the actual price. Ang cute. Wala, di-discountan ka na ni brother. I do know. After this. Presyo kang gold. Same price as gold. Pearls. This is pearls. MOP dresser, Austrian dresser. But the inside is? MOP, mother of pearl. Ah, yeah, mother of pearls. We have 18 karat gold watch dresser. Really? Should not use sanitation. Bako trolley. Oh, pang hand carry. Ayun, ang cute. Nice. Get in the same size. Sometimes it will be blue, real, red. Pag lunakal ko dakan eh, may libre dakam ka to. Pagbalik na lang pag sa akin. Isip. Pagbalik Decide na girl. Put in the back. Open the back, please. Okay. Boulevard City Suites. Another two. Brother. Thank you.